ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ध्यानम् पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणा समुद्रं राधा सखाय मदिसुन्दर मन्दहासं वातालयेश मनिषं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपनीतं कालदेशावधिभ्याम् निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशदसदस्येन निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यञ्जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुं यपि सुलभतया अत्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनक शुक्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयन्तु स्थिरतर मनसा विश्वपीठापहत्यै निशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वै यत्तत्पराभ्यामपरिगणनतो निर्मलं तेन तावद् भूतैर्भूतेन्द्रियैते वपुरिति बहुश श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादित परसुख चिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमति मधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूष रूपे नीलीनानेकमुक्तावलिषु भगतमी निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा तस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोधेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याशं शुद्धमंशं तमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा तथासि स्वमहिम विभवा कुण्ठ वैकुण्ठ रूपम् तत्ते प्रत्यघ्रधाराधर ललितकला यावली केलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृति जनदृशाम् पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्खलीला निलयनममूर्त यन्दत्सन्दोहमन्तः सिञ्च सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुता भारनाथ कष्टातीत सृष्टिचेष्टा बहुतर भोग वेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चेत् जीवाः कथौ वा मधुरतरमिदम् त्वत्वभुः छिद्रसाध्वम् नेत्रैश्चोत्रैश्च पीत्वा परमरस सुधाम्भोधि पूरेरमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितान् अभ्यर्तान् कामानुजस्रं वितरति परमानन्द सान्द्रां दधिं च नित्यं निःशेषलभ्यो निरवधिक फल पारिजातो हरे त्वं शुध्वन्तं चक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यक्तमत्थो व्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यं तदधि खलु परे
स्वात्मतस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशते ये जगति परजनि स्वात्मनोऽपीश्वतस्त्वम् त्वय्युच्छैरारमन्ति प्रदिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेत् यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्कराधीश्वर विनियमनम् विश्वतेजोहराणां तेजसंहारिवीर्यम् विमलप्रियशो निःस्पृहैक्षोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसि नत्वापि ते सङ्गवाथा तद्वाता घोरवासिन् मुरहर भगवच्छब्द मुक्त्याश्रयोषि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकम् प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् कण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्डोज्ज्वलकौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्तं भजे केयूराङ्कतकङ्कनोतमनः रत्नाङ्कुल्याङ्कित श्रीमद्बाहु चतुष्कशङ्कदगता शङ्खारि पङ्केरुहान् काञ्चित्काञ्चन काञ्चिलाञ्चितचल पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजत्रिदुपदाम् मूर्तिं तवाचित्तिदम् यत्रैलोक्यमहीयशोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यातपि सौन्दर्योत्थरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत्रूपमाश्चर्ययद्व्याचर्यं भुवनेन कस्य कुदुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तान्द्रिं मधुरात्मकं तव वपु सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन् नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कश्चमच्युत विभो त्वत्रूपमानोन्यय प्रेमस्थैर्य मया चापलबला चापल्यवाथोद्वदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयक हृदैवेयम् परे स्वस्ति यस्मिन्नन्यतपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसा शक्ता हि भक्ता जनाः ते स्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोन्यधान वसुधा निश्यन्त सन्दोहनम् तद्रूपं परिचित्रशायनमयम् चेतोकरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयतो मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्कतम् व्यासिञ्चत्यपि शीतपाष्प विशरैरानन्दमोचोद्भवैः एवं भूतदया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् दृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्धीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिनिश्रममेव विश्वगुरुचैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामं
निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभितं तद्धूरेत्य फलै यथोपनिषतो ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वौ व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभोः त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान् व्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथेऽथवा प्युचितं ता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वभु ब्रह्माख्य मन्ये पुनः सिद्धार्थत्ववृते विचिन्त्य बहुभिश्चिद्विन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कदा रसा भृगजरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रमोदपदवि मक्लेश तत्तन्वती सद्य सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सौवास्तु मे सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढि रसाद्रथा धृतितरं वातालयाधीश्वरः इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभर सिन्धो निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममु अहं धन्यान्मन्ये रसमधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णु हृदयां भवत्पादाम्बोजस्मरण रसिको नाम निवहान् अहं घायं उगचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यन्तनुभृतान् मदीय क्लेशौघप्रशमनदशा नाम कीयति न के लोकेऽस्मिन् धनुष मयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुख गतिमशक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु कूढा न गतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति शश्वैरं सततपरिनिर्भात परिचित सदानन्दाद्वैतप्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौ घन खलु धृति सन्देहखनिका न चेद्वा सत्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनः शान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिवन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमथ प्राप्त्यमपरम् विधूय क्लेशान्नि
पुरुचरणयुगं दृशरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते भूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबुदाथिव्याधिप्रसव चलिते मामककृति त्वदीयन्तरूपं परमसुख चित्रूपमुधियात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलित बहु हर्षाचु निवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्देहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवस्नेही सोऽहं शुभगु परितप्ये च किमुखम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गत भारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तं चं झटिति कुरु मां तं शतमन किमुक्तै भूयो बिस्तव हि करुणा यावदुदियात् अगन्तावदेव प्रहित विविधात् प्रलपितः पुरः कृत्ते पादे वरद तव नेच्छामि दिवसान् यथा शक्तिर्व्यक्तन् नतिनुति निषेवा विरचरन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनम् भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते